یہ آسمان کی طرف. تھینک یو جیسس کرائسٹ. ہاللیلویا. آج کے کلام کے لیے، آج کی خوشخبری کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، تاکہ آج کا بویا گیا کلام یسوع مسیح کے نام میں ہم سب کی زندگی میں پھل پیدا کرے، گواہیوں کو پیدا کرے. آج کے کلام کے وسیلے سے ہم چھڑائے جائیں، آزاد کیے جائیں، اپنی زندگی کے ہر حصے میں یسوع مسیح کے نام میں فیور کو پائیں. آئیے دعا کیجئے، سب لب کھل جائیں خداوند کی حضوری میں. تھینک یو لارڈ جیسس کرائسٹ. ہاللیلویا. سب لب کھل جائیں یسوع مسیح کے نام میں. ہاللیلویا. دعا کیجئے. میں نے کہا اپنے لیے دعا کیجئے. آج کی خوشخبری کو مانگیے تاکہ یسوع مسیح کے نام میں آج آپ اس کلام کے وسیلے سے سیب نہ جائیں یسوع مسیح کے نام میں. ہاللیلویا. آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کرو. بولو اے قدوس خداوند، میں یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آج کے کلام کی قدرت کو میرے جیون کے لیے جاری کر. آج کی خوشخبری کے وسیلے سے بولیے، میں بچایا جاؤں ہر شرمندگی سے، ہر بیماری سے، ہر روگ سے میں آزاد کیا جاؤں یسوع مسیح کے نام میں. ہر شیطانی سازش جو میرے فائنینس کے خلاف ہے، جو میرے پریوار کے خلاف ہے، جو میری اسپرچل لائف کے خلاف ہے، بولو آج کے کلام کی قدرت جاری ہو. ہر وہ شیطانی سازش ہے، بولو ڈسٹرائے ہو، فائر سے، گریس سے، بولو پاور سے. اور میرا یہ ایمان ہے، آج میں سیم رہنے نہیں جا رہا یسوع مسیح کے نام میں. چرچ مل کر بولے آمین. ہاللیلویا. آپ سبوں کو میں خدا کی حضوری میں ویلکم کرتا ہوں. آئیے عزیزو، کھڑے کھڑے میرے ساتھ دیکھیے گا لوکا کی انجیل، اس کا 9 چیپٹر اور اس کی 62 ورس کو دیکھیے. لوکا کی انجیل 9واں باب اور اس کی 62 آیت کو پڑھیں گے. یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت رکھے. مل کر بولیے آمین. بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے. ہاللیلویا. عزیزو، اگر آپ خدا کی بادشاہی میں آئے ہو کام کرنے کے لیے، تو بائبل ایک کنڈیشن بیان کرتی کہ جانا پیچھے تو دور کی بات ہے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا. آج کا ٹاپک ہے ڈونٹ لک بیک، کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھو. میں نے کہا اگر آسمان کی بادشاہی کے لیے آپ کام کرنے کے لیے آئے ہو تو بائبل یہ کہتی کہ لوٹ کر جانا تو دور کی بات ہے، مڑ کر بھی پیچھے نہیں دیکھنا. یہ بائبل کی سب سے بڑی ہمارے لیے کنڈیشن ہے، شرط ہے، اصول ہے. اور میں آج آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ خدا کے کھیت میں کام کرنے کے لیے بلائے نہیں گئے، بلکہ چنے گئے ہو اور مقرر کیے گئے ہو تاکہ اس کے ساتھ مل کر پھل جمع کرو. سب مل کر بولو آمین. ہاللیلویا. تو جو لوگ، میں نے کہا، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میں بلایا نہیں گیا، جو ایمان رکھتے ہیں کہ میں فقط چنا گیا ہوں اور مقرر کیا گیا ہوں، ان کو بائبل کہتی کہ فقط اس کے کھیت میں کام کرنا ہے، اور کبھی ماضی میں ان چیزوں کو جن سے وہ نکل کر آئے گئے ان چیزوں کے لیے کبھی سوچنا نہیں، کبھی ماضی پر دھیان نہیں کرنا. بائبل یہ کہتی کہ مڑ کر پیچھے دیکھنے سے پیچھے لوٹ جانے کا رجحان پیدا ہوتا ہے، انسان مائل ہونے لگتا ہے، انسان اس چیز کی ترغیب حاصل کرنے لگتا ہے، اس چیز کے لیے وہ قائل ہونے لگتا ہے کہ وہ پیچھے چلا جائے. اگر آپ سچ میں ریل مسیحی ہو اور آپ ایمان رکھتے ہو کہ یسوع مسیح نے مجھے بچایا ہے، چھڑایا ہے، آزاد کیا ہے، تو یہ اصول آپ کی لائف پر آج لاگو ہونا چاہیے، یہ نافذ ہونا چاہیے کہ آپ کو لوٹ کر پیچھے نہیں جانا ہے. سب بولو آمین. کیونکہ میں نے کہا پیچھے مڑ کر دیکھنے سے آپ کے حوصلے پست ہو جائیں گے، آپ کی ہمت کمزور ہو جائے گی، آپ ارادوں کو ٹوٹتے دیکھو گے. آپ نے جن چیزوں کے لیے اپنے اندر ارادہ کیا ہے، آپ انہی چیزوں میں اپنے آپ کو بے بس دیکھو گے.
اس لیے بائبل کہتی ہے کہ اگر آپ لوٹ کر دیکھو گے پیچھے مڑ کر تو آپ موقع پیدا کرو گے شیطان کے لیے کہ وہ آپ کو ان چیزوں کی لذت یاد کرائے، ان چیزوں کا آپ کو خوشحالی یاد کرائے. ہو سکتا ہے وہ پیسہ ہو سکتا ہے وہ کوئی گرل فرینڈ یا کوئی بوائے فرینڈ ہو، وہ کوئی پاپ کی عادت ہو، وہ کچھ بھی ایسا ہو. لیکن اگر آپ نکل کر آئے ہو تو ایک اصول ہے، بس آگے ہی دیکھنا، بس آگے ہی بڑھنا. کیونکہ اگر ہم آگے دیکھتے رہے، آگے کی چیزوں پر دھیان کرتے رہے تو یہ ڈن ہے ہم لوٹ جانے کی اس آزمائش میں کبھی پھنسیں گے نہیں. سب بولو ہاللیلویا، ایمین. تو بائبل یہ کہتی کہ آسمان کی بادشاہی کے اہل ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اس بات میں پایا جاتا ہے، اگر حل پر ہاتھ رکھ لیا ہے تو اہل ہونے کا ثبوت یہ ہے پیچھے مڑ کر بائبل کہتی ہے دیکھنا نہیں ہے. عزیزو یاد رکھیے گا کہ مسیحی زندگی کو لے کر، اپنی عاقبت کو لے کر، اپنے اجر کو یا خدا باپ کی بادشاہی کو لے کر، ان تین باتوں کو آپ کو اپنی زندگی پر ایک ٹیٹو کی طرح کھود لینا ہے، ایک نقش کی طرح تراش لینا ہے تاکہ وہ الفاظ کبھی آپ بھول نہ جاؤ. اپنے پڑوسی کو دیکھ کر بولو لوٹنا منع ہے. اب بدل کو بولیے لوٹنا منع ہے. ان تین الفاظ کو میں نے کہا اگر اپنی عاقبت چاہتے ہو، اپنے لیے اجر چاہتے ہو، آسمان کی بادشاہی میں شامل ہونے کا من بنا کر آئے ہو، ان الفاظ کو یاد رکھنا. نمبر ایک لوٹنا، نمبر دو بائبل کہتی ہے منع، اور نمبر تین ہے مطلب لوٹنا منع ہے. یہ تین الفاظ ہماری اسپرچل لائف کا ایسا احاطہ کریں، ہماری ایسی حد بندی کریں کہ جناب ہم کبھی بھی پیچھے لوٹ کر جانے کے لیے سوچیں ہی نہیں. ایک چیز مجھے یہ بتائیے، جب کسی نے آپ کو، مجھے یا ہم میں سے کسی کو مسیح یسوع کے متعلق پرچار کیا اور ہمارے اندر مسیح پر ایمان لانے کا جذبہ جاگ اٹھا اور ہم نے تب یہ فیصلہ کیا کہ میں مسیح میں آئندہ والا جیون جو ہے وہ اس کے ساتھ جیوں گا. اب مجھے یہ بتائیے اس سٹیپ کا یا اس فیصلے کا آنر کرنا کس کا کام ہے، پڑوسی کا کہ میرا؟ میں نے فیصلہ لیا. کوئی آپ کے لیے فیصلہ نہیں لے سکتا، کوئی آپ کے لیے آپ کے فیصلے کا آنر نہیں کر سکتا. سٹڈی یہ کہتی ہے کہ جب مسیح کا پرچار ہوا، ہم مسیح پر ایمان لائے، اب ضروری یہ ہے اور وقت آن پہنچا کہ ہم اپنے ہی فیصلے کی خود لاج رکھیں کہ ہم نے چھوڑا تھا ان کاموں کو، ہم نے چھوڑا تھا جن چیزوں کو. آپ بائبل میں اگر خطوں میں پڑھو نا تو پالوس نے کہا جن چیزوں کو ہم نے ڈھا دیا اگر مسیح میں ان کو پھر سے تعمیر کرتے گئے تو اپنے آپ کو زیادہ قصوروار کرتے گئے. ڈبل قصور ہمارا تب ثابت ہوتا ہے جب دفن کی ہوئی چیزوں کو، دفن کی ہوئے جذبات، بھاوناؤں کو، سوچوں کو، ان کاموں کو جو مسیح میں آ کر ہم نے چھوڑ دیے تھے، اگر ان کو پھر سے تعمیر کرنا شروع کرتے گئے، انہی کاموں میں لوٹ جانا چاہتے گئے. عزیزو بائبل اس چیز کی مذمت کرتی ہے. سب بولو آمین. بائبل کے اندر کئی جانوروں کی فلسفی کو بیان کیا گیا ہے. کتے کی فلسفی الگ سے بیان کی گئی ہے اور سور کی فلسفی الگ سے بیان کی گئی ہے. اور وہ عادتیں، وہ فلسفی صرف جانوروں کی حد تک نہیں ہے، وہ فلسفی انسان بھی فالو کرتے گئے. تبھی بائبل میں لکھی گئی ہے، کیونکہ سورنی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دوبارہ دلدل کی طرف لوٹتا ہے. اور میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اگر لوٹنے کی عادت ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ان ناپاک جانوروں کی فلسفی کو فالو کر رہے ہیں. عزیزو یہاں پر منحصر ہے ہم اپنے فیصلوں کو کچا اور ناپختہ رکھنا چاہتے ہیں یا انہیں میچور کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے فیصلوں کو تکمیل تک لے کے جانا چاہتے ہیں کہ انہیں ادھورا چھوڑ دینا چاہتے ہیں. عزیزو یاد رکھیے گا ایک انگلش کا محاورہ ہے، اس کو ضرور سنیے گا. کہتے ہیں ونر ڈونٹ کوئٹ اینڈ کوئٹرز ڈونٹ ون. کہا گیا کہ جیتنے والے بھاگتے نہیں اور بھاگنے والے
जीतते नहीं हैं। अगर हमें जीतना है तो हमें भागना पड़ेगा। अगर हमें भागना है तो फिर हम कभी जीत ही नहीं पाएंगे। तो ये हकीकत है कि मसीही जिंदगी को जीने के लिए जरूरी है कि जनाब हालात जरूरी नहीं कि साजगार हों, हालात हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं। कहा जाता है हमेशा इस लाइट को जलाने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का होना जरूरी है। अगर पॉजिटिव ही होंगे ये लाइट कभी चमक नहीं पाएगी। तो अगर हम अपनी लाइफ में चमकना चाहते हैं, पॉजिटिव तो हैं पर हालात नेगेटिव होंगे, तो तभी दोनों चीजें मिलकर हमें चमकाना शुरू करेंगी। मिलकर बोलो आमीन। अब मुझे बताओ, इस व्हाइट बोर्ड पर अगर मैं व्हाइट मार्कर से लिखूं, नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। इसका मतलब है कंट्रास्ट जरूरी है। कंट्रास्ट बोलो जरूरी है। तो खिलाफत चाहिए, मुश्किल हालात चाहिए, प्रॉब्लम्स चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अगर सिर्फ मीठा ही मिलेगा, जिंदगी का मजा है क्यों हनी? मिठाई आपको मिले हारून भाई, मिठाई मिले तो जिंदगी का कोई मजा नहीं है। इसलिए अजीजों मैं ये कह रहा हूं कि मसीही जिंदगी में मुसीबतों को देख कर भाग मत जाना। मसीही जिंदगी में जब प्रॉब्लम्स आए, मसीही जिंदगी के अंदर जब नेगेटिविटी आए, तो एक ही चीज को याद रखना, वो टैटू जो आपने खोदा है, वो टैटू क्या है? बोलो। 3 अल्फाज का, लौटना मना है। जब हालात साजगार ना हो, आपकी मुखालफत चल रही हो, तो मैंने कहा इन 3 अल्फाज को यह जरूर याद रखना कि लौटना मना है, वापस जाना मना है, और एक ही चीज है कि जहां पर आए हैं बस यहां पर टिक जाना, यहां पर ठहरे रहना, बस यहां पर बने रहना। और अजीजों, बने रहने के लिए, ठहरे रहने के लिए और टिके रहने के लिए हमें मूल्य भी पे करना पड़ेगा, हमें मुश्किलों को सहन भी करना पड़ेगा, हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये हकीकत है कि आज अगर हमारी लाइफ के अंदर खजां है, तो खजां या पतझड़ सदा नहीं रहता, बहार भी आती है। सब बोलो आमीन। अगर हमारी लाइफ में आज रात चल रही है, तो रात सदा नहीं रहती, सूरज तालू होता है। और बाइबल स्टडी भी ये कहती है, दुनिया की तारीख भी ये कहती है, सूरज के तालू होने से रोशनी निकलती है और दिन चमकता है। सब बोलिए हालेलुया। अजीजों, अगर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं और मन बना चुके हैं, तो ये हदायत फिर जरूर अपने पल्ले बांध लेना कि पीछे लौट जाना मना है। मैंने कहा डोंट लुक बैक, कभी उन चीजों को मौका ही मत देना जो चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, आपको आपका ध्यान खींचती है। मैंने मसीही जिंदगी के इन 31 सालों में किसी शख्स को मसीह में फेल होते नहीं देखा। मसीही जिंदगी के इन 31 सालों में, आप बोलोगे ये बात हजम नहीं होती, लेकिन मैं ये फिर बोलूंगा कि मैंने मसीही जिंदगी के अंदर मसीह में किसी को फेल होते नहीं देखा, बस लोगों को भागते देखा है। प्रॉब्लम्स आई, लोग भाग गए, मुसीबतें आई, लोग भाग गए। लेकिन बाइबल ये कहती है अगर तुमने हल पर हाथ रख लिया है, तो क्या बोला? पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। अजीजों, बाइबल स्टडी बताती है, यीशु मसीह की ये हमारे लिए नसीहत है कि अजीजों, हमें अपनी जिंदगी में अगर माजी की चीजों को छोड़कर आएंगे तो बस आगे ही देखना है। मुझे याद है एक बुक को मैंने पढ़ा कि जब रोम को फतह किया फारसी बादशाहों ने, तो उनका एक ही तरीका था, रोम में जैसी उन्होंने फौजें उतारी ना, तो उन्होंने वापस जाने वाले सारे पुल जला दिए थे। और फारसी बादशाह को यह था कि ऐसा ना हो कि उनको ताकतवर देख कर मेरी फौजें पीछे भाग जाएं, और जब पुल जल जाएंगे तो उनके सामने एक ही बात है, या जीतना है या फिर हार जाना है। और स्टडी बताती है, तारीख कहती है कि फारसी लोगों ने उस जंग को जीत लिया था और रोम को फतह कर लिया था, और तब क्रिश्चियनिटी को आजादी मिली। मैं आपको ये बता रहा हूं, बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि जब लोग मसीह में आते हैं तो सोचते हैं
اور کچھ توقعات کر کے آتے ہیں، اور جب وہ توقعات پوری نہ کی ہوتی لوٹ جاتے ہیں واپس۔ اب ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ کوئی جاب کے لیے آتا ہے کہ مسیح میں آئے تو میری جاب لگ جائے، کوئی آتا ہے میرا ویزا لگ جائے، کوئی آتا ہے بیبی بلیسنگ کے لیے، کوئی اور کسی بلیسنگ کے لیے۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر لوگوں کی توقعات پوری نہ ہو، ہوتا کیا ہے؟ ایسے لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ عزیزو، خود غرض لوگ یاد رکھنا 6 سے 8 مہینے میں واپس چلے جاتے ہیں، اور وقت ان کی بہت جلد سرجری کر دیتا ہے اور وہ آگے نکل نہیں پاتے۔ بائبل کا طریقہ کار کچھ اور ہے، یاد رکھیے۔ مسیحی زندگی کا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ ہم مسیح میں پانے کے لیے آتے ہیں کہ مسیح میں کھونے کے لیے آتے ہیں؟ بتائیے کیا ہے؟ نہیں، غلط ہے یہ۔ مسیح میں پانے کے لیے نہیں آتے، کیونکہ مسیح میں جب پایا نہیں جاتا تو بھتیرے لوٹ جاتے ہیں۔ مسیح کا طریقہ ہے کہ اگر تم کھو دو گے تو تم پاؤ گے، کیونکہ ایک ورس ملتی ہے کہ جتنے مسیح میں کھوتے ہیں وہ پاتے ہیں۔ ہم مسیح میں جینے کے لیے آتے ہیں کہ مرنے کے لیے آتے ہیں؟ بولیے۔ ہم مسیح میں مرنے کے لیے آتے ہیں تبھی جیتے ہیں۔ ہم مسیح میں ہیرو بننے کے لیے آتے ہیں کہ زیرو بننے کے لیے آتے ہیں؟ ہم مسیح میں زیرو بننے کے لیے آتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، ہم کھوتے ہیں وہ دیتا ہے۔ اگر ہم پانے کے لیے آتے ہیں ہم کچھ حاصل نہیں کرتے۔ ہم مسیح میں مرنے کے لیے آتے ہیں، اور میں آپ کو کہوں ہم مسیح میں ڈوبنے کے لیے آتے ہیں کہ تیرنے کے لیے آتے ہیں؟ ہم مسیح میں ڈوبنے کے لیے آتے ہیں اور تبھی تیرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بائبل کا طریقہ کار ہے۔ اور ایکسپیکٹیشنز لوگ لگا کر آتے ہیں کہ میں مسیح میں ہیرو بنوں گا، میں مسیح میں تیروں گا، میں مسیح میں زندہ رہوں گا۔ عزیزو، وہ سب کچھ جب نہیں ہوتا وہ مایوس ہو کر لوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا وقت ایسے خود غرض لوگوں کی بہت جلد سرجری کر دیتا ہے، ان کی اصل شخصیت کو نمایاں کر دیتا ہے کہ اگر ان کو نہ ملا یہ آگے نہیں جائیں گے، یہ واپس جائیں گے۔ اگر انہوں نے نہ پایا تو یہ لوٹ کر جانے والے کے آگے بڑھنے والے نکی ہیں۔ تو آج کی کلیسیوں میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی پائی جاتی ہے۔ جس دن میرا ویزا لگ گیا میں خدا کو بتاؤں گا کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں۔ اس نے مجھے یہ بتائیے کوئی کنڈیشن نہ رکھتے ہوئے بھی ہم سے پیار کیا، اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے بلیدان ہونے کے لیے دے دیا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو آمین، ہاللیلویا۔ کنڈیشنز کو وہ نہیں مانتا ہے، یہ اس کے اندر، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اس کے اصول ہیں، وہ کنڈیشنز کو نہیں مانتا۔ آپ کہو گے میرا ویزا لگ گیا تو خداوند میں چرچ ریگولر آؤں گا، وہ بولے گا نہیں لگے گا تیرا ویزا۔ اگر نہیں لگے گا تو پھر آئے گا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ آج ایک بندے کا ویزا نہیں لگا کینیڈا کا اور وہ چرچ نہیں آ رہا، وہ دعا نہیں کر رہا، تو کیا گارنٹی ہے ارون بھائی کہ اس کا ویزا لگ جائے گا اور وہ کینیڈا چلا جائے گا تو وہ چرچ جانا شروع کرے گا، وہ دعائیں کرنا شروع کرے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ بیمار ہے دعا نہیں کر رہا، بے روزگار ہے دعا نہیں کر رہا، وہ تنگی میں ہے دعا نہیں کر رہا، اور یہ سوچ رہا ہے جس دن خدا نے بلیس کیا میں بھی اسے کر کے دکھاؤں گا۔ وہ بولتا ہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تیرے آج کو دیکھتا ہوں، تو اپنے کل کو دیکھتا ہے۔ بائبل کے اندر آئیے ایک ورس کو پڑھیے گا ذرا، لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 32 آیت کو دیکھیے گا ذرا۔ لوکا کی انجیل اس کا 32واں باب، 17واں باب اس کی 32 آیت سے یہاں پر چھوٹی سی ایک ورس ہے، لوط کی بیوی کو بولو یاد رکھو۔ اپنے پڑوسی کو دیکھ کر بولو لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں کہ سدوم و عمورہ سے نکل آنے کے بعد بھی اس کا دل سدوم و عمورہ میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ سدوم و عمورہ سے نکلنے کے بعد جناب یہ پیچھے مڑ کر دیکھیں یا یہ لوگ پیچھے جانے کے اس رجحان کو اپنے اندر پیدا ہونے کا موقع دیں۔ میں آپ کو شروع میں کہہ چکا ہوں بائبل کیوں مذمت کرتی ہے ایسی سوچ کی جو بار بار پیچھے دیکھتی ہے، کیونکہ بائبل بچانا چاہتی ہے۔ خدا ہمیں اس رجحان سے، اس سوچ سے، اس قائلیت سے بچانا چاہتا ہے
جس سے آج اگر نہ بچے ہم تو کل اس کا شکار ہو کے واپس لوٹ جائیں گے۔ میں نے کہا مسیح میں نے لوگوں کو فیل ہوتے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے مسیح میں لوگوں کو بھاگتے دیکھا ہے۔ اس لیے عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے کہ جس جگہ کی تباہی خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ اسے چھوڑنے کے لیے برا مت منائیں۔ جس جگہ کی بربادی مقرر ہو چکی ہے اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے وہ مت، میں نے کہا، اپنے اندر غصہ پیدا کریں۔ بائبل کہتی ہے خدا نے کہا اے لوط اپنے پریوار سمیت یہاں سے نکل جا، کیونکہ جب تک تو نکل نہیں جائے گا میں آگ اور گندک یہاں پر برسا کر ان کو جلا نہیں پاؤں گا۔ بائبل کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے کہ اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو عزیزو اس واپس لوٹ جانے والی آزمائش کو ہم نہ نہیں کہہ سکتے۔ کہ کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے اندر اتنی قابلیت، صلاحیت اور اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ ہم اسے نہ کہہ سکیں۔ اس لیے بائبل تو یہ کہتی ہے کہ موقع ہی مت پیدا کرو، مت موقع پیدا کرو ان چیزوں کے لیے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جملے کو ہمیشہ مسیحی زندگی کے اندر یاد رکھنا کہ لوٹنا بولو منع ہے، واپس نہیں جانا اور مسیح میں ٹکے رہنا ہے، مسیح میں ٹھہرے رہنا ہے۔ عزیزو، جب ہم پیچھے کو یاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واپس لوٹ جانا چاہتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کو ذرا پڑھیے گا، 19واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو دیکھیے۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 19واں باب اس کی 17 ورس کو دیکھیے ذرا۔ یہاں پر یہ لکھا ہے اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جاتا نہ ہو کے ہلاک ہو جائے۔ ہم بائبل میں جب نئے عہد نامے میں لوکا کی ورس میں پڑھتے ہیں کہ اسے یاد رکھنا بائبل کے اندر بہت سارے عبرتناک ایگزامپل بھی موجود ہیں۔ اتفاق سے انہیں لکھا نہیں گیا۔ جب کہا گیا یاد رکھنا کہ تمہارے اندر جب لوٹ جانے کی تمنا پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، اسے یاد رکھنا کہ اس کا کیا انجام ہوا تھا۔ بائبل مقدس کے اندر جب ہم اس واقعہ کو پڑھتے ہیں تو یہ تمام ہدایات اکیلے لوط کے لیے نہیں تھی، اس کی بیٹیوں کے لیے بھی اور اس کی وائف کے لیے بھی تھی۔ نمبر 1 اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ، نمبر 2 پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، نمبر 3 کسی میدان میں نہ ٹھہرنا، نمبر 4 بلکہ اس پہاڑ کو چلا جا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ اب مجھے یہ بتائیے، ہدایات تو بالکل واضح تھی نا کہ اگر تو نے مڑ کر دیکھا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ بائبل مقدس جب ایک ہدایت کو بالکل کھلم کھلا اور واضح بتا رہی ہے تو یاد رکھو اس کا کام ختم ہے۔ اب کام ہمارا شروع ہے کہ ہم اس آنر کو، بائبل کے اس حصے کو آنر کرتے گئے، اسے اپنے اوپر نافذ کرتے گئے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے گئے۔ اگر نہیں گزارتے گئے، بائبل کہتی ہے ایک ہی چیز سے 2 طرح کے کام ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہ مجرم بھی ٹھہرا سکتی ہے، نمبر 2 وہ زندگی بھی دے سکتی ہے۔ مسیح نے کہا نا کہ وہ کلام جو میں نے تم سے کر دیا وہ تمہیں مجرم ٹھہراتا ہے، اور مسیح نے کئی جگہوں پر یہ بھی کہا کہ میرا کلام ہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ ایک ہی چیز موت بھی دے رہی ہے اور ایک ہی چیز جیون بھی جاری کر رہی ہے۔ تو بائبل یہ کہتی ہے انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہم یہاں یہ پڑھتے گئے، بائبل بتاتی ہے کہ لوط کی بیوی نے شہر تو چھوڑ دیا تھا لیکن اس کا دل ابھی تک وہی تھا، سوچے وہی ہیں، کیونکہ وہ ماحول بھولی نہیں ہے، وہ رشتہ دار، وہ اپنی بیٹیوں کی جناب کڑما چاری اور تمام جو چیزیں وہ چھوڑ آئے تھے وہ چیزیں ابھی بھی اسے کھینچ رہی اپنی طرف۔ اور کلام خدا یہ فرماتا ہے جناب اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، بائبل یہ بتاتی کہ وہ وہی نمک کا ستون بن گئی۔ اب جب نیا عہد نامہ یہ کہتا ہے اسے یاد رکھنا، اسے بولو، تو مسیحی زندگی کے اندر 2 چیزیں، ایک اسے یاد رکھنا
اور دوسرا لوٹنا منع ہے۔ میں آپ کو یہ ورس کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے زندگی میں برگشتہ لوگوں کو دوبارہ بحال ہوتے نہیں دیکھا، انہیں زوال میں، ذلت میں اور بد سے بدتر ہوتے دیکھا ہے، لیکن انہیں ریکور ہوتے نہیں دیکھا۔ اس لیے بائبل یہ کہتی ہے جو لوٹ جاتا ہے سورنی کی طرح دلدل میں، یا کتے کی طرح اسی کیک کو دوبارہ جس کو اس نے اگلا تھا دوبارہ نگل رہا ہے، بائبل کہتی ہے ایسے لوگوں کی ریکوری ناممکن ہے، وہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکتے۔ اس لیے عزیزو، مسیحی زندگی کے اندر یہ چیز تو میں نے کہا ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر آگے ہی بڑھنا ہے، پھر ان چیزوں کو کبھی یاد ہی نہیں کرنا۔ اگر انہیں یاد کرنا ہے تو پھر رجحان پیدا ہوگا ان چیزوں میں لوٹ جانے کا۔ اور بائبل یہ کہتی لوٹے ہوئے لوگ کبھی واپس نہیں آتے، ہے نا؟ برگشتہ لوگ کبھی نئے بنتے دیکھے گئے، بائبل کہتی ہے ان کے لیے لفظ ناممکن استعمال کیا گیا ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آسمان کی برکتوں کا، آسمان کی نعمتوں کا وہ مزہ چکھ چکے ہیں، اور اگر وہ لوٹ چکے ہیں تو بائبل کہتی کہ نیا بننا ان کے لیے ناممکن ہے۔ اس لیے عزیزو ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ بائبل کہتی کہ لوکا 17:32 میں کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھنا۔ ایک چیز مجھے بتائیے، اگر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی سزا اتنی بڑی ہے تو لوٹ جانے کی کتنی بڑی ہوگی؟ آپ اندازہ کرو نا، لوط کی بیوی لوٹ کر گئی تھی کہ پیچھے دیکھا تھا؟ اور نمک کا ستون بن گئی کہ نہیں؟ نیت نامہ کہتا ہے جب حل پر ہاتھ رکھو تو پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ اور بائبل یہ کہتی کہ اگر لوٹ جانے، اگر پیچھے مڑ کر اتنی بھیانک سزا اس بندے کے لیے ہو سکتی ہے جو مڑ کر دیکھتا ہے، تو آپ خود امیجن کیجئے اس بندے کے لیے کتنی بڑی سزا قائم ہو سکتی ہے جو لوٹ چکا ہے اپنے ان کاموں کے اندر۔ اس لیے عزیزو، آج ہم نجات پانے کے تجربے نہیں سیکھ رہے، ہم برکت حاصل کرنے کے گر نہیں سیکھ رہے، ہم پراسپیرٹی کو، ہم سلویشن کو، ہم ہیلنگ کو نہیں سیکھ رہے۔ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم مسیح میں آئے ہیں تو ہمیں ٹک کے رہنا ہے، ہمیں بنے رہنا ہے، ہمیں قائم رہنا ہے، ہمیں ٹھہرے رہنا ہے۔ ہاں، آج نہیں تو وہ کل وقت بدل دے گا، پر سب سے بڑی ضروری بات یہ ہے کہ ہم مسیح میں بنے رہیں، ہم مسیح میں ٹکے رہیں۔ سب بولو ہاللیلویا، آمین۔ سو بائبل ہمیشہ آگے جانے والوں کی بات کرتی ہے، لوٹ جانے والوں کی وہ کبھی بات نہیں کرتی، ایسا بائبل میں لکھا ہے۔ آپ نے سوچو، روت کی جو جٹھانی تھی اس کا دوبارہ کبھی ذکر پڑا ہے؟ بائبل کہتی یفنا کا دوبارہ ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا فیصلہ بائبل نے آنر کیا، ایک کے فیصلے کو آنر کیا۔ ایک نے کہا میں واپس شادی کروں گی، لوٹ جاؤں گی اپنے میکے، وہ یفنا تھی۔ دونوں کے لیے ایک جیسا ماحول پیدا کیا گیا، ایک جیسی ان کے لیے پیشکش پیدا کی گئی۔ نیومی نے کہا دونوں لوٹ جاؤ، اور بائبل کہتی یفنا لوٹ گئی، اور اس کے لیے بائبل نے دوبارہ بات ہی نہیں کی۔ تو بائبل نے کس کے لیے بات کی؟ بولو روت کے لیے۔ اور روت کا بیسٹ ویٹ کر رہا تھا بویز کی شکل میں، کیونکہ بویز اور روت کے ملنے سے ہی بائبل کہتی ہے اس نسل سے مسیح آیا۔ لوٹ جانے والوں کو بائبل کبھی ڈسکس نہیں کرتی۔ آپ بائبل میں برناباس کو پڑھو گے، آپ بائبل میں سیلاس کو پڑھو گے، لیکن لوٹ جانے والے مرکز کی دوبارہ آپ بات نہیں پڑھو گے۔ آپ بائبل میں 12 کا ذکر پڑھو گے، لیکن یوحنا میں بائبل کہتی ہے بتیرے شاگرد یسوع مسیح کا انکار کر کے واپس چلے گئے، ان کا دوبارہ کبھی ذکر ہی نہیں آیا۔ اگر آپ ذکر میں رہنا چاہتے ہو تو پڑوسی کو دیکھ کر بولو لوٹنا منع ہے، بولو لوٹنا منع ہے۔ میں نے کہا اگر آپ بائبل میں، اگر آپ خدا کے دھیان میں رہنا چاہتے ہو تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ لوٹنا منع ہے۔ مشکلیں آئیں گی، پرابلمز آئیں گی، کیونکہ مسیح نے صاحب کہا تھا اگر مجھ ہرے درخت کو نہ چھوڑا تو تمہارے ساتھ یہ کیا کچھ نہیں کریں گے، ہے نا؟ تو ہم دکھ کی اس سے زیادہ توقع کریں۔ آئیے ایک ورس کو پڑھیں گے، میرے ساتھ دیکھنا، اعمال 7:39 کو دیکھیے، اعمال کی کتاب 7واں باب اور اس کی 39 ورس کو دیکھیے۔ یہاں پر یہ لکھا ہے
अगर हमारे बाप दादा ने उसके फर्मा बरदार होना ना चाहा, बल्कि उसको हटा दिया और उनके दिल मिस्र की तरफ माइल हुए, उनके दिल बोलो मिस्र की तरफ माइल हुए। बाइबल कहती है मिस्र से निकल आने के बाद इस्राएलियों का अभी तक मन नहीं बदला, अभी तक वो माइल गए, वो अभी तक जाना चाहते गए, वो अभी तक उन्हीं चीजों को याद कर करके रोते गए। मैं सोचता हूं ये भी आज की कलीसियाओं की तरह बिरयानी खाने वाले लोग थे। बाइबल मुकद्दस ये कहती है वो खुदा के फर्मा बरदार नहीं हुए, और यहां पर लिखा है उन्होंने हट जाना चाहा। कहां से हट जाना चाहा? जो प्लान स्वर्ग से उनके लिए जारी हुआ कि मैं तुमको मुल्क केनान में ले जाऊंगा। हाँ, बाइबल कहती है अपने कामों के करके, अपने पापों की वजह से 40 दिन का सफर, ये 40 साल इनको तवील होना पड़ा, क्योंकि अपने गुनाहों की वजह से एक दिन का सफर अब 1 साल में तय करेंगे। खुदा का कसूर नहीं है, कसूर इनका है, क्योंकि अभी भी उस गंदी चीज को अभी भी याद करते हैं। मिस्र गुलामी है, मिस्र गुनाह है, मिस्र याद रखना हमारी जिंदगी का वो पास्ट है, और बाइबल ये कहती है अभी भी उसे याद करते हैं, उसकी तरफ माइल हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मसीही जिंदगी के अंदर हमेशा उस नक्श को याद करना के लौटना बोलो मना है। आइए एक वर्ष को पढ़िए, किन चीजों की तरफ ये माइल थे। गिनती 11:4 को पढ़ना। गिनती 11:4 में लिखा है और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी। क्या करने लगी बोलो? हिर्स करने लगी। और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे हमको कौन गोश्त खाने को देगा, हमको कौन गोश्त खाने को देगा। इसका मतलब है ये बारबेक्यू के बड़े पसंद करने वाले थे, टिक्का बोटी इनको बड़ा याद आता है। बाइबल कहती है 6वीं वर्ष में और 5वीं वर्ष में लिखा है हमको वो मछली भी याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, है ना। हाय वो खीरे, हाय वो खरबूजे, हाय वो गुंदने। आप सोचो आहें भर भर के याद कर रहे हैं, हाय गोश्त, हाय खरबूजे। आप सोचो हिर्स जागी कि नहीं जागी। बाइबल कहती है अमाल 7:39 में वो फर्मा बरदारी नहीं रहे, निकाल तो लिया खुदा ने, अभी भी बिरयानी अभी भी अटकी है, अभी भी याद आती है। हाय टिक्का बोटी कितना मजा अंदाजी है, नींबू ने छोड़ के, मतलब वो सोचें अभी भी याद आती है। बाइबल ये कहती है 11वीं बाब की गिनती 11वें चैप्टर की 4 वर्ष को फिर से पढ़ लेते हैं। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी, और बनी इस्राएल भी रोने और कहने लगे हमको कौन गोश्त खाने को देगा। सोचो ग्लेडुआ वाली मिशन रो रो के याद करने वाली उन चीजों को। 6ठी वर्ष मुफ्त की चीजें याद आती हैं, उनको याद आता है पैसे भी नहीं आप दई देसी, सानू एवं फ्री मिल जाता सी सारा कुछ। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं मिस्र की तरफ लौट जाने का रुझान इन्हीं चीजों से पैदा हुआ, इन्हीं चीजों से। बाइबल ये कहती है वो मुफ्तखोरे थे, उनको याद आता था ये चर्च जाओ कुछ भी नहीं देंगे, पर वो चर्च जाओ हर संडे बिरयानी, है ना। और मैं ये कह रहा हूं बाइबल इस कलीसिया के लिए भी ऐसा ही बात करती है, गोश्त नहीं भूले। बाइबल कहती खीरे खरबूजे प्याज लहसुन सब नहीं भूले। एक चीज मैं ये जानता हूं कि इस्राएलियों ने मिस्र के लहसुन और प्याज को मुल्क केनान के दूध और शहद पर तरजीह दे दी। आगे क्या वेट कर रहा है? शहद और दूध, और पीछे कुट कुट के प्याज खाना लिया गल्ला याद आंदी। और बाइबल ये कहती है इन लोगों ने माजी की चीजों को तरजीह दे दी उस बेस्ट पर जो वेट कर रहा था। स्टडी कर लो मुल्क केनान, बाइबल कहती है वो प्रोस्पेरिटी का निशान था इजराइल के लिए, कि तुमने मिस्र में तुमने गुलामी सही है, मिस्र में तुमने मार सही, तुम गुलाम रहे, कैद में रहे, और जनाब
तुम वही सब कुछ खाते रहे जो तुम्हारे आकाओं ने तुम्हें दिया, लेकिन मैं तुम्हें प्रोस्पेरिटी देने जा रहा हूं, मैं तुम्हें दूध और शहद देने जा रहा हूं, तुम्हें खुशहाली देने जा रहा हूं। बाइबल कहती है वहां की चीजें इंतजार कर रही हैं, और ये किसको याद कर रहे हैं? बोलो मिस्र को, बोलो मिस्र को, आमेन। और बाइबल कहती है याद ही नहीं कर रहे, रो रो के एक दूसरे के गले मिल मिल के, दाढ़े मार मार के याद आता है कितना मजा था। और सोचो, आसमान का मन्ना जो खुदा ने उनको दिया, अगर उनको ना देता तो धरती पे किसी को पता ही ना होता कि फरिश्ते भी कुछ खाते हैं, है ना? पता ही ना होता। खुदा ने, बाइबल कहती है, इस ऐसी कौम के लिए आसमान को खोला और मन्ना उनको खाने को दिया। फरिश्तों की खुराक पर तरजीह किसको देते गए? बोलो प्याज को, बोलो प्याज को, बोलो लहसुन को, बोलो खीरे को, बोलो खरबूजे को, अब बोलो हाय गोश्त को, क्योंकि लिखा वो आहें भर भर के याद करते थे। और बाइबल के अंदर सोचना, हम ये पढ़ते गए, अस्तिस्ना 17 की 16 को देखो जरा। अस्तिस्ना 17 की 16 में लिखा है, हमने अमाल में पढ़ा कि वो मिस्र की तरफ माइल हुए लौटने को, तो गिनती ने उसकी वजह बताई, क्योंकि वो वहां की चीजों को याद करते थे, वो चीजें भूले ही नहीं थे। और मैं आपको कह रहा हूं, माजी को याद करने से लौट जाने का रुझान पैदा होगा, आजमाइश पैदा होगी। हम उसे ना नहीं कह सकते, वो खींचेगी, लेके जाएगी हमें। इसलिए यहां पर 17 की 16 में लिखा है, इतना जरूर हो कि अपने लिए बहुत घोड़े ना बढ़ाए, ना लोगों को मिस्र में भेजे, ताकि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, इसलिए कि खुदावन ने तुमसे कहा है कि तुम उस राह से फिर कभी उधर ना लौटना। फिर बोलो पड़ोसी को, लौटना मना है। अब खुदा मिस्र से उनको ले आया, लेकिन एक कंडीशन ठहरा दी कि तुम वापस नहीं लौटोगे। और आप पढ़ोगे, सुलेमान के राज में यह कानून तोड़ा गया। एक इस्राएलियों को घोड़े रखने की इजाजत नहीं थी। यह याद रखना, इस्राएली बादशाहों को, लोगों को घोड़े रखने की परमिशन नहीं थी। बाइबल उनको रथ के लिए इजाजत देती थी। तभी दाऊद का भी रथ था जनाब, और बादशाहों के भी रथ थे। अकीब का भी लिखा है, वो रथ के साथ साथ दौड़ा, रथ के आगे खच्चर होता है, घोड़ा नहीं होता। उनको मैंने कहा घोड़े रखने की इजाजत नहीं थी। और मैं आपको यहां ये बता रहा हूं, दूसरा, उनको दोबारा जहां से वो निकल आए थे लौट जाने के लिए परमिशन नहीं थी। और सुलेमान के जमाने में इन दोनों कंडीशंस की धज्जियां उड़ा दी गई। उसने मिस्र के घोड़े भी मंगवाए, अपने लोगों को मिस्र भी भेजा। बाइबल कहती है घोड़े भी रखे, और लिखा है कि वो अपने लोगों को मिस्र भी उसने लौटाया। तो इन दोनों कंडीशंस को उसने तोड़ दिया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि बाइबल कहती है मसीही जिंदगी जीना, अगरचे हम आते हैं, लेकिन उन असूलों को या उन क्वालिफिकेशंस को भी फॉलो करना हमारा काम है। हम अगर ऐसे ही चलेंगे, अधूरे ही चलेंगे, तो आखिर में हमारे हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए खुदावन ने कहा तुम गुनाह से, मैंने कहा मिस्र क्या है? गुनाह। मिस्र क्या है? गुलामी। मिस्र क्या है? उनकी कैद है। और कहा यहां से तुम निकल आए हो, आगे केनान तुम्हारा वेट कर रहा है। हम भी तो एक सफर में हैं, आमीन। हम भी एक सफर में हैं कि नहीं? उनका केनान था, हमारा क्या है? नया यरूशलेम जो आसमान से उतर रहा है। हमारा क्या है? बोलो, नया यरूशलेम। उनका मिस्र गुनाह था, हमारा माजी मिस्र है। और मैं ये कह रहा हूं, उनके लिए वो चीजें जिनको वो छोड़ कर आए थे अभी भी उनके मन में जागी पड़ी हैं। और बाइबल कहती है उन चीजों के अटैक्स उन पर बार बार होते रहे, कभी लहसुन की शक्ल में, कभी खीरे की शक्ल में, कभी गोश्त की शक्ल में, कभी किस शक्ल में, कभी किस शक्ल में। शैतानी अटैक्स कभी एक शक्ल में नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक शक्ल में होंगे तो हम एक ना एक दिन उसे पकड़ लेंगे, लेकिन वो तरीके बदलता रहता है, वो तरीके बदलता रहता है। आइए एक वर्ष को पढ़िए जरा, गिनती 14 की, देखिए मेरे साथ 4 वर्ष को।
गिनती 14 की 4 को देखना, यहां पर लिखा है, हमने 17 की 16 को जरूर याद रखना। लिखा है मिस्र में लौटना मना है। मिस्र में लौटना, ऊंची आवाज में बोलो, मना है। और गिनती 14 की 4 में लिखा है, तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे। बड़ी रोने की आदत थी इनको। 2 आयत, और कुल बनी इस्राएल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र में ही मर जाते। इसका मतलब है उन खीरों के पास, उस गोश्त के पास, उस टेस्टी हंडिया के पास ही मर जाते, खा खा के मरते, है ना। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। और यहां तो ये लगता है ये खाने के लिए जी रहे थे। कहते काश आपा उत्थे ही मर जाते, खा खा के ही मर जाते। और यहां ये पढ़ रहे हैं, इस बियाबान में या फिर मर जाएं। 3 आयत कहती है, हम क्यों, खुदावन क्यों हमें उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल करवाना चाहता है। फिर तो हमारी बीवियां, हमारे बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा हम मिस्र को वापस चले जाएं। हम मिस्र को बोलो। 4 आयत क्या कहती है, फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, लौटना मना है। ऊंची आवाज में बोलो भाई, ढिले क्यों, बोलो लौटना मना है। हम बाइबल में पढ़ चुके हैं, 17 में कहा मिस्र में मत जाना, कभी इस राह से मत लौटना। और यहां पर गिनती 14 की 4 में ये ओल्ड टेस्टमेंट की कलीसिया की बात कर रहा हूं, इब्तदाई कलीसिया की बात कर रहा हूं, जिसको खुदावन ने अपने पंखों पर बिठाकर मिस्र से आजाद किया था। बाइबल कहती है वो अभी भी हाय हाय कह के और काश काश कह के जनाब वहां मिस्र को याद करते गए। और याद ही नहीं करते, बल्कि जब हम गिनती 14 की 4 में पढ़ते हैं, पूरा एक प्लान सेट कर लिया है। कहा छड्डो मूसा को, छड्डो हारून को, अपना लीडर बनाएं और वापस लौट जाएं, वापस लौट जाएं। बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखना, वो बेबुनियाद मायूसी से मुस्तकबिल को देख रहे थे। ये मायूसी बेबुनियाद थी, क्योंकि आगे तो खुशहाली है, आगे तो उनकी बरकतें वेट कर रही हैं। और यहां मैं आपको बता रहा हूं कि खामखा यकीन करके बैठे थे कि अगर वहां हम गए तो कत्ल कर दिए जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे। कहते हैं काहिल आदमी गली में नहीं निकलता ये सोच के हाय शेर मार देगा। काहिल आदमी ये सोच के गली में नहीं निकलता। और यहां पर ये सोचो, ये ऐसी क्या सराइयां हैं जिनकी बुनियाद ही नहीं है, क्योंकि यहोवा खुदा ने कहा था मैं तुमको लेकर जाऊंगा। और बाइबल कहती है मूसा ने जब जासूस भेजे तो उन 12 ने आकर जो रिपोर्ट्स दी हैं, 10 की बाइबल कहती है नेगेटिव रिपोर्ट थी और 2 की पॉजिटिव थी। 2 ये कह रहे थे हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, हमसे हो जाएगा। वो उनको इनकरेज कर रहे थे, उनको नजर आ रहा था कि ज्यादा कुछ और कह रहे हैं। और बाइबल कहती सारी रात रो रो कर जनाब, आप मुझे ये बताइए टेंशन लेने से मसला हल होगा कि और बिगड़ जाएगा? बिगड़ेगा इस सूरत में कि सर दर्द ही लगेगा, उसके अलावा हल कोई नहीं होगा। यशवा और कालेब कहते हैं वो तो हमारी रोटियां हैं। सोचो यशवा और कालेब उन बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े नवाले की शक्ल में देख रहे हैं, कहते हैं वो तो हमारी खुराक हैं, हम तो उनको खा जाएंगे, फकत तुम खुदा से बगावत ना करो। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, मैंने कहा वो लोग झूठी क्या सराइयां करके वापस लौट जाने और कहते हैं वहां पर हमें जनाब कत्ल कर दिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा। हम यहां ये पढ़ चुके हैं कि मिस्र की तरफ वापस जाने की ख्वाहिश करना दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत हमारे लिए साबित हो सकती है, क्योंकि उनका मिस्र उनका था, हमारा मिस्र हमारा माजी है, जिसको हम मसीह में आने से दफन कर चुके हैं। और मैंने कहा मैंने जिंदगी में गुमराह लोगों को दोबारा बहाल होते नहीं देखा। हाँ, लोगों के लिए ठोकर का बायस बनेंगे और बोलेंगे मैं भी बड़ियां दुआवां करदा सी, मैं भी बड़े रोजे रखदा सी,
अब मैं भी बड़ा प्रचार करता सी, और क्या देंगे सिवाय कड़वाहट के, सिवाय ठोकर के, और कुछ भी नहीं देने वाले। और मैं यहां पर आपको यह बता रहा हूं कि ऐसे लौट जाने वाले लोगों के लिए क्या नताइज बाइबल हमारे लिए ऐलान करती है। इसी की 12 वर्ष को पढ़ो जरा, गिनती 14 की 12। लौट जाने वालों के लिए बाइबल किस तरह सजा का ऐलान करती है। लूत की बीवी को कहा, याद रखना, इब्रतनाक हमारे लिए सबक है, वो सीखने के लायक एग्जाम्पल है। और यहां पर लिखा है, जो लोग इरादा कर चुके हैं कि वापस जाना है और मूसा हारून को छोड़ दो, अपना सरदार बनाएंगे, एक प्लान सेट हो चुका है। और तभी बाइबल के अंदर लिखा है, मैं इनको वबा से मार दूंगा और मिराज से खारिज कर दूंगा। और बाइबल कहती है, मूसा से खुदावन ने कहा, तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और ज्यादा जोरावर होगी। ये कौम मूसा की इब्राहिम की नस्ल की थी, जिनको खुदा मारना चाहता है, जिनको खुदा खारिज से, मिराज से आउट करना चाहता है। वो किसकी नस्ल थी बोलो ऊंची आवाज में? इब्राहिम की। और खुदा कह रहा है, मूसा मैं तुझसे अपना कवनेंट बांधता हूं, एक जबरदस्त कौम मैं तुझसे पैदा करूंगा, मिरास उसी को दूंगा, वादे उसी को दूंगा। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि इन लोगों के करके खुदा इब्राहिम से किए उन वादों को फरामोश करने पर मजबूर हो गया, क्योंकि इब्राहिम की नस्ल के लोग खुदा की लिए तजलील का और बेइज्जती का वो बायस थे, क्योंकि यहोवा खुदा के नियम कावानीन कुछ कहते थे और वो कुछ करते थे। अब यहां पर लिखा है, खुदावन ने कहा, मैं लौट जाने वालों के लिए क्या करूंगा? उनके बीच में वबा को जारी कर दूंगा। वबा, बाइबल कहती है, उनको मारेगी, वो मिरास में दाखिल नहीं होंगे। जिसके लिए वो अलग किए गए और चुने गए और भेजे गए थे, ये उसका वारिस नहीं बन पाएंगे। और बाइबल कहती, खुदा ने अपना अहद मूसा से मांगा। 29 आयत से पढ़ेंगे, इसी की 29 आयत को आगे लिखा है, तुम्हारी लाशें ऐसी बियाबान में पड़ी रहेंगी। गिनती 14 की 29, तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारी सारी तादाद में से, यानी 20 वर्ष से लेकर उसे ऊपर की उम्र के तमाम तुम सब जितने गिने गए मुझ पर शिकायत करते रहे। 30 आयत कहती है, इनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी तुमको वहां बसाऊंगा जाने ना पाएंगे, सिवाय यफना के बेटे कालिब और नौन के बेटे बोलो यशवा के। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। बाइबल स्टडी ये कहती है और गूगल भी ये बताती है, तकरीबन 20 लाख लोग थे जो मिस्र से निकल कर आए थे। 20 लाख एक बड़ी तादाद है, लेकिन खुदावन ने कहा पुरानी नस्ल के सिर्फ 2 लोग जाएंगे, बकाया सब बियाबान में मारे जाएंगे, लाशें पड़ी रहेंगी। खुदावन ने कहा कि मैं इनको कभी मिरास में दाखिल नहीं करूंगा, और जितने 20 साल के उम्र के ज्यादा 20 साल से ऊपर के लोग हैं वो सब यहां बियाबानी सफर में 40 साल के सफर में मर जाएंगे, लेकिन यशवा और कालिब आगे निकलेंगे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं, खुदा ने सख्ती से कहा था, तुम उस राह से फिर मत लौटना, उस राह से फिर मत लौटना। और मैं आपको ये कह रहा हूं, इस्राएली खुदावन की इस हदायत को मानने के बावजूद, इसको सुनने के बावजूद मानने को तैयार नहीं है और नजरअंदाज करने को तैयार हैं, उसे इग्नोर कर दिया। बाइबल के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को जब पढ़ते गए, मैंने कई बार कहा, हमें वो लाइक करने के लिए नहीं दी गई, बल्कि लर्न करने और उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए दी गई हैं। लौट जाना अकॉर्डिंग टू बाइबल मना है, क्योंकि लौट जाने वालों के लिए बाइबल कर्सेस को रिलीज करती है,
बाइबल उनके लिए बलाओं को, वबाओं को, मुसीबतों को रिलीज करती है। तभी कहा याद रखना लूत की बीवी को। अजीजो याद रखो, यहां ये सीखते हैं, इन लोगों ने कहा हम छोड़ो मूसा को, खुदा को छोड़ो, हारून को छोड़ो, हम अपनी क़यादत खुद बनाते गए और मिस्र वहां पर हम जाने के लिए अपने आप को, अपने परिवारों को तैयार करते गए। और तभी वो वक्त आया कि खुदा ने उनको मारना शुरू कर दिया। खुदा नहीं चाहता कि हम भागने वाले बने। खुदा नहीं चाहता कि हम इस्राएलियों की तरह लौट जाने वाले बने। खुदा नहीं चाहता हम अपने इरादों को पस्त होते देखें, डिस्कर्ज अपने आप को होते देखें, बल्कि उन तमाम सोर्सेज को जो हमें स्पिरिचुअली, फिजिकली या और फाइनेंशियली ग्रोथ करने से रोकते गए, ये हम पर डिपेंड करता है। हम उन सोर्सेज को डिस्ट्रॉय करें, ब्रेक करें, क्योंकि सब कुछ खुदा ने हमारे हाथ में रखा है। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। फिर पड़ोसी को देखकर बोलो लौटना मना है। अजीजों, इंसानी तरीका कार में ऐसा होता है कि जब किसी को प्रमोट किया जाता है तो उसका इम्तिहान जरूर लिया जाता है। बोलिए ऐसा है कि नहीं? 7वीं जाने से पहले, प्रमोट होने से पहले एग्जाम होता है कि नहीं होता? तो इम्तिहान इंसान को फेल नहीं करता बल्कि उसको आगे लेकर जाता है। आप स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी ऐसा ही है। आजमाइशें आती गए, आजमाइशें प्रमोट करने के लिए आते गए, आजमाइशें हमारे लिए सक्सेस के रास्ते खोलने के लिए आती गए, आजमाइशें हमें अगले लेवल पर लेकर जाने के लिए आते गए। लेकिन इस टाइम के अंदर दो तरह के लोग होते गए। एक वो जो आजमाइशों को आते देख कर भाग जाते गए, और एक वो जो टिके रहते गए और वो प्रमोट कर दिए जाते गए। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा जिस तरह इंसान किसी को कुछ देने से पहले उसका इम्तिहान लेता है, सेम खुदा का भी ऐसा ही है। वो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देने से पहले, आपको रूहानी एतबार से अगले लेवल पर लेकर जाने से पहले आपका टेस्ट जरूर लेगा। और अगर आप, याद रखना, वहां पर टिके हुए हो, आप लौट जाने के लिए रेडी नहीं हो, तैयार नहीं हो, अपने हौसलों को बना के रखा हुआ है, ये बाइबल का दावा है कि जनाब प्रमोशन आपका हिस्सा होगी। सब बोलो आमीन। ये बाइबल की गवाही है, अगला लेवल आपका होगा। सब बोलो आमीन। इस्राएलियों का बाइबल ये कहती है दौरान सफर जब वो इम्तिहान में पड़े तो लौट जाने को तैयार हुए। इंग्लिश मुहावरा क्या था? भागने वाले जीतते नहीं और जीतने वाले भागते नहीं। अब हम ये पढ़ते हैं कि बियाबानी 40 साल के सफर में आजमाइशें तो आई, कभी पानी की आजमाइश आई, कभी दुश्मनों की आजमाइश आई, कभी जंगली जानवरों के अटैक्स की आजमाइश आई, या कभी सर्दी की, कभी खाने की आजमाइश। आजमाइशें तो आई, लेकिन मैं यहां पर यशवा और कालेब को बड़ा कदर की निगाह से देखता हूं, क्योंकि वो आइंदा की चीजों को देख रहे थे। उनका फोकस प्रॉस्पेरिटी के ऊपर था, मुल्क केनान के ऊपर था। और जब आजमाइशों को इस्राएलियों ने आंखते देखा तो कलाम ये कहता है कि वो लौट जाने के लिए, भाग जाने के लिए तैयार हुए और कहते हैं आओ लौट चलें, आओ वापस चलें, आओ वहां चले जहां पर गोश्त, खीरे, लहसुन, प्याज सब हमारा वेट कर रहा है। आइए अब अब्रानियों का खत पढ़िएगा जरा। अब्रानियों 11वां बाब उसकी 5 वर्ष को देखिए। अब्रानियों 11 की 15 को पढ़ेंगे। 11 की 15। और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था। मुझे ये बताइए, जिस दिन हमने मसीह को कबूल किया, हमारी वापसी के रास्ते बंद हो गए? हम वापस जा सकते हैं? बोलो हां कि ना? जा सकते हैं ना? दोबारा उन दफन किए कामों को खड़ा कर सकते हैं? ऐसा है कि नहीं? हम बाइबल में ये वर्ष जब पढ़ते हैं तो ये 8 आयत के मुताबिक इब्राहिम के परिवार की बात की जा रही है। 8 आयत में लिखा है ईमान ही के सबब से
इब्राहिम जब बुलाया गया था हुक्म मानकर, लिखा है उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहां जाता हूं, तो भी रवाना बोलो हो गया। कलाम खुदा ये फरमाता है अगर वो ख्याल करता, इसका मतलब है उसने ख्याल ही नहीं किया। इब्राहिम को खुदा के साथ चलते चलते कितने साल बेबी ब्लेसिंग से पहले हो चुके थे। 75 साल का था जब वो चला था, 99 इयर्स का हो चुका था और कोई बच्चा नहीं था, और 99 इयर्स की उम्र में उसके पास एंजल आया प्रोफेसी लेकर। तकरीबन ये 23-24 साल बनते हैं। आप ये सोचो इन 23 सालों के अंदर इब्राहिम के पास सॉलिड रीजन था वापस लौट जाने का। बोलो हां के ना। 23 सालों में इसलिए सॉलिड रीजन था कि जितने वादे हम पैदाइश 12वें बाप में खुदा को इब्राहिम के साथ करते देखते हैं ना, 23 सालों में एक भी पूरा नहीं हुआ था। खुदावन ने कहा था तुझसे बादशाह पैदा होंगे, कौमें पैदा होंगी, और जनाब एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। कौमें तो दूर की बात है ना। बाइबल ये कहती है खुदावन ने कहा सितारे गिन ले, जमीन के जर्रे गिन ले, इतनी औलाद होगी, कौमें तेरे वसीले से बरकत पाएंगी। इवन ये कि अनमोल वादे थे। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 23 साल हो गए खुदा के साथ चलते, और एक भी वादा खुदा ने उसकी जिंदगी के अंदर अभी तक पूरा नहीं किया। और मैं ये कह रहा हूं उसके पास खुदा के साथ ना चलने के लिए एक्सक्यूज थी, उज़र था, बहाना था। पैदाइश 17वें बाप में पढ़ो जरा क्या यहां पर लिखा है, इसको देखिए जरा, जेनेसिस, और यहां पर पढ़िए क्या बाइबल फरमाती है। 17 चैप्टर में लिखा है उसकी पहली आयत में, जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ तब खुदावन इब्राहिम को नजर आया और उसने कहा मैं खुदाए कादिर हूं तो मेरे हजूर में चल, कामिल हो। 23 साल में बताइए वो चल नहीं रहा था, चल नहीं रहा था। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੱਲ, थोड़ा तू भी हिल जुल, क्योंकि एक भी वादा नहीं पूरा हुआ, एक भी कोई साइन नहीं दिखा। 23 साल के बाद अब खुदा जब जाहिर भी हुआ तो कह रहा थोड़ा होर चल, थोड़ी होर दुआ कर, थोड़े होर रोजे रख। और खुदा 23 साल जितनी दुआएं की वो कम है, 23 साल जितने रोजे रखे क्या वो कम है। और बाइबल के अंदर लिखा है इब्राहिम तब भी चुप था और खुदा के वादे पर यकीन करके तब भी कर रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि अब्रानियों 11:15 में लिखा है जिस मुल्क से मतलब हरान से वो निकल कर आया था, अगर हरान का दोबारा ख्याल करता तो खुदा ने कहा तेरे रास्ते बंद कोई नहीं किए, तो जब मर्जी जा सकता है, जब मर्जी लड़ाई करके नाराज होके वापस लौट सकता है। लेकिन अगर तुझे मंजूर है कि बगैर गवाही के भी आगे बढ़े, तुझे मंजूर है कि बगैर खुशहाली के भी आगे बढ़े, तो आने वाला वक्त तेरे लिए सेम ना होगा। और मैं ये कहता हूं ये सब बातें मेरे साथ आपके साथ होती तो कहते खुदावन 23 साल च सेम तू रखा है, तो अगे 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 दा कौन यकीन करे पाई, क्योंकि केस तो इतना बिगड़ गया है। 75 साल में थोड़ा जवान था, अब मैं इतना बुढ़ा हो गया हूं, मेरी वाइफ बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं रही, केस फड़ के रब तू ते खराब कर छड़िया। शायद कोई और कुलिया, कोई टोटका, कोई दवाई, कोई मेडिसिन इस्तेमाल करता तो हो ही जाता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये खुदा का तरीका कार है, आपके केस को हैंडल करेगा ना तो सबसे पहले खराब करेगा, सबसे पहले खराब करेगा। और उस खराब केस में ये देखना चाहता है कि आप लौट जाना चाहते हो कि खराब सिचुएशन में भी अड़े और खड़े रहना चाहते हो। इब्राहिम के पास खुदा के लिए झगड़ने, लड़ने और बुरा बोलने के हजारों मौके थे, लेकिन बाइबल कहती है उसने लिखा है उन मौकों को, उस सिचुएशन को मौका नहीं दिया
कि उसे ईमान में धोखा दे और इब्राहिम आगे चलना, दुआ करना, रोजा रखना, खुदा के साथ बढ़ना छोड़ दे। आपने देखा होगा समाज में ऐसे लोगों को जिनकी गवाही नहीं बनी। क्या हुआ? 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, उसके बाद नहीं। इसका मतलब है उस सिचुएशन को उन लोगों ने मौका दिया और उस मौके ने उनको धोखा दे दिया कि इतने टाइम से तू बोर है, इतने टाइम से तू दुआ कर रहा है, इतने टाइम से तू चर्च जा रहा है, क्या दिया तेरे खुदा ने? और तभी याद रखना, उस सिचुएशन की सुन के हम आजमाइश में पड़ते गए और वापस लौटने के लिए इरादा करते गए कि छड्डो दुआ करना, छड्डो चर्च जाना, छड्डो बाइबल स्टडी करना, हमें और तरीके कई शैतान दिखाएगा। लेकिन यहां एक ऐसी गवाही को सुन रखे हैं, इब्राहिम के पास बाइबल कहती है लौट जाने के लिए एक नहीं सैकड़ों मौके थे, लेकिन लिखा है वो आगे ही बढ़ा। बोलो आगे ही बढ़ा। आमीन। मैंने कहा किसी को आज शिफा ना मिले वो वापस लौट जाता है, जॉब ना लगे वापस लौट जाता है, मन चाही शादी ना हो वापस लौट जाता है, कोई काम उसकी जिंदगी में इन 23 सालों के अंदर ना हो वापस लौट जाता है। लेकिन इब्राहिम आज की कलीसियाओं के लिए एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। बोलो लौटना मना है, फिर बोलो लौटना मना है। मैं ये समझता हूं इब्राहिम किसी हद तक इस मुहावरे से वाकिफ था कि भागने वाले कभी जीतते नहीं है और जीतने वाले कभी भागते नहीं है। आप अपने केस को मत छोड़ना, अपने मुद्दे को, अपनी प्रॉब्लम के अंदर जो आप फाइट कर रहे हो मत उसे आप क्विट करना, क्योंकि बाइबल कहती है वो वक्त दूर नहीं है जब खुदा उसी केस में आपकी टेस्टमनी खड़ी करके ये प्रूव करेगा कि वो आपका जिंदा खुदा है और सब कुछ करने पर कादर मुतलिक है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। आप सोचो कि इब्राहिम अगर नहीं लौटा तो उसके लिए पता क्या क्या अजर उसे दिया गया। फरदौस इब्राहिम की गोद के जैसे है ना? ये उसके लिए अजर था कि अगर खुदा ने फरदौस को मुखातिब किया है तो इब्राहिम की गोद को मुखातिब किया कि जैसे इब्राहिम की गोद है वैसा फरदौस है। क्या लिखा है उस लाजर की बाबत? वो कहां था? इब्राहिम की गोद में, और वो फरदौस था। और अजीजों, बाइबल ये कहती है ये इब्राहिम का अजर था कि तेरे बगैर कोई बरकत ही नहीं पा सकता। अगर किसी को बरकत चाहिए तो वो तेरे वसीले से मिलेगी उसे। ये इब्राहिम का अजर था कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौम तेरी होगी। आज सोचो क्रिश्चियनिटी टॉपिक है ना, फिर इस्लाम, फिर यहूदीइज्म, ये 3 ऐसे मज़ाहिब हैं, इब्राहिम के बगैर इनका दीन ही अधूरा है। और बाइबल ये कहती है खुदावन ने कहा तेरी नस्ल इतनी होगी। और मैं आपको ये कह चुका हूं कि ये सब खुदा ने इब्राहिम के लिए अजर जारी किया था, सिर्फ उसके इस इरादे को लेके कि ये वापस नहीं लौटा। इसने कसद नहीं किया, इसने मंसूबा नहीं बनाया। आप सोचो इस्राएलियों को चीजें वापस खींच के ले गई और रास्ते में वो मर गए। आज की यूथ, आज का चर्च इस बात को समझ ले कि वापस लौट जाने वालों के लिए रिकवरी नहीं है। क्योंकि अब्रानियों 6 बाब पढ़ लो जरा, मेरे साथ देखो, अब्रानियों 6 बाब देखो जरा, नए चर्च के लिए बाइबल क्या फरमाती है। अब्रानियों का खत देखो, उसका 6 बाब देखिएगा। यहां पर यह लिखा है 4 वर्ष में, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूह कुदस में शरीक हो गए, 5 वर्ष खुदावन के उम्दा कलाम और आइंदा जहां की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाए उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना, बोलो, नामुमकिन है। गुंजाइश नहीं है, कोई बाइबल कहती रास्ता ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा इस नक्श को जो आपने अपने हाथ पर खोदा है, इसे जरूर याद रखना। वो नक्श क्या है? ऊंची आवाज में बोलिए, लौटना
منع ہے. ڈونٹ بیک لک، ڈونٹ لک بیک، کہ پیچھے مت مڑ کر دیکھنا. آئیے اپنے سر جھکاتے کہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے کہ، اور عزیزو آج کے اس سرمن کو ضرور یاد رکھنا. بیسٹ آپ کا ویٹ کر رہا ہے، ایکسیلنسی آپ کا ویٹ کر رہی ہے، گریٹنس آپ کا ویٹ کر رہی ہے، بلیسنگز آپ کا ویٹ کر رہی ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ہم یروشلم تک اپنے سفر کو جاری رکھیں، نئے یروشلم کو جو آسمان سے اترتے دیکھا گیا ہے، اگر وہاں تک اپنا سفر جاری رکھیں تو یہ یاد رکھنا وہاں کی بلیسنگز ہمارا حصہ ہیں. سب بولو آمین، ہاللیلویا. آئیے